Nadhani assalamu alaikum washilizi na wangalizi wa mragali yao ranyimlo hunda nyimlo obonze rikanti vanu ha mahadisi bekao yatanganya ya guvernora ya Nzuani ne fonction publique d'élection régionale kaongea ino de fonction publique ne guvernora do akawonana ruwana na gouverneur vantasi amahadisi ya utaha wandua fanya hazi mkono kwa mkono harumwa reform bekao ndozangajewa ne fonction publique reform bekao ngamjuao kaya zanguha ranzize assise nationali hata ujai referendumu hata rijal mwaze voti zinu abanginga si harumwa ze reform za uji alinye haku ne constitution bekao dori lonio rijao kaya wakati abali huja rikana fonction publique nne habasa ino sharia shihanti fonction publique nzima yabo ngamweleo kaya shaka ujana hizo dokaya matomana hawi ekonomia hatu hawize finances za hatu kazakana zenchida za ushida ziroi fonction publique nne donc ze assises recommande ukaya nganzo kana fonction publique nzima ili remetrize ze effectifu ili remetrize ema salarial jabanu olio de zazirandisa jari hundukaya reka de harmaze entité insulaire rea foku yangazija rea Nzuani rea Mwali ngamjuao enamna ifishie bekao ya katenu enamna bekao des recrutements za kufanyishiha enamna bekao do gestion ya he carrière ya hema agent wa he fonction publique bekao do kufanyishiha ikafanyia namna bekao wandu kwaja shinda wa anuka kwa maîtriser ya masalariali itoka juma uhea harma raporo ya mwiso bekao ritekeleza harma le baraza la hema waziri la husu ya assainissement yoni saukaya harma shesi wa shangazija omahawa 2018 uja 2019 ema salariali ya hefo ngazija enjeza 1 milliard izo recrutement za toka ufanyiwa bohari yabo na reintegration na avancement na izo pia uhusu lesora Nzuani hazi ya aye recrutement za fanyishia awe masalariali na enjeza idadi ya enjeza à peu près dans les 650 millions moins de 700 millions Mwali autant yenjeza haku donc il alourdisse haku ya masalarial avonge idemana bekao ondonji harma azma za kuangalia anamna je ondo shinda wa wane ne fleo inu yakaya ondoka ne fonction publique ijoshida irwawe nikingie ze domana za hayo harma efficacité na productivité na dena ndongo bekao za efficience ya he hazi ya he administration avonge raporo yonesa yakaya control yafanyishiha waparihana natija zinji akaya on va découvrir ma fantôme on va découvrir ma abandon de poste on va découvrir kana salaire mbili on haya jara hundura ma contractueli bekao ese contrat izo contrat bekao ezinji zi expire zikaufanyiwa botsina hatamba respect ya texte toka uyonti ka violer ze texte pia au kanga mko par so contrat privé bekao ze contrat izo zanzi oka a durée indéterminée kabaja ya contrat à durée indéterminée harma fonction publique au kaya henam ndoni kwa contrat ma fonction publique yabo hiyo hazi lo ponctuel mbajo ka vanu ngarenga we mruoi kana ujo mrecruiter parce que hanzira nzori mnike inu hazibekao ya muda fulani yabo muda wo hisa ilazimu endeza yabo kana ujo nikiwa contrat à durée indéterminée mruo
Ekaondo angalaze kontra hizo ngojondoka kazi tuji refere na hatamba texti toka uyonti. Sha ze kontra hizo zisinyewa na makomiseri kazi sina hatamba visa ya ukaya revize sharia fulani au revize dekre fulani au revize arete fulani sha kontra ifanyiwa mrwani kiwa mbadure illimite wetina ukaya mrugu joka ebanu emruoi eze terme de référence za hindri ngujo fa ndogo hindri harmo administration ni kontra hindri donc denowizo kastuka clair na banu ekamnugu recrutewa ndo recrutewa harma post e postula ihane profili hayo e postula ze missions hayo ngizo décrite o haruma ye ze textes za kaukreye ministeri ila hawe direction ila abonge ze contrat kazi kanabidi ukaya wandu wazirenti yabo na izo ti contrat bekao bakaye zinji izo expire iza sango persona zijendo anziwa a durée illimitée wotsaka wakauji conforme na banongo tukayonti hata ngo pariso wandu bekao womba ma contractueli na wala ndo bekao wa recrutoni note de service sha omgoyi benza unu nzuani madama ngasi nzuani e situation ya hewa ndo hazibekao ndo wakahunu ikana kategori ndaru wakawa ndo wakao siamba fonctionnaire wakangari juo ate ma fonctionnaire wawe namna wa kaulibwa wa parso fonctionnaire mzima ngulibwa nusu ya mshahara au mshahara wa mndu mzima wanyisoka dondaru unikiwa unikwa ndwararu hawe mapesa nzo atoshe parce que les budgets za zisiwa izo budget bekao izo subventionné donc c'est ya ngabo plafond ya he ze dépenses bekao les hantiwa ne sharia shanisao ze mali za daula de rambao finance publique au loi de finance ngabo catégorie ya hema contractueli wao na wavumbwa banu na zile zabani shanga bona ndo wasaya tena wambao mabenevol wekama benevoli wao eze kweli wauti wandu bekao ngwajulao ni administration wandu wafanyu hazi ya bure sheila wa mangarini kao wandu wa warumiao wandu wao haukaya ikaulazimu ka directeur le weyinu na deficit ya fundi ya julize SIPR waremato wataimhala bekanga wasuri effectifu wa deployer hula ndeso mise haweka kabati hata ministère wa demande fonction publique wa recruter wa wanike namna zenongozi kukaya ukangarijua ndo ya ukaya ngabo mahala ngabo etablissement bekanga ona sur effectif ya boze sur effectif hizo lazima zideployewa mabenevolo kwa urumilo wala uwenzi waishilia na matitulaire ndengo walimao haungo na magasin hiho haungo fanya ontu ndini wala ndengo wasomesa dans l'espoir kwa ngo juba kiwala hata wazoe warengwa side liyo donc sisi ngarilaniyo ngariziao haku ukaya kabati namna watiruhusa ya urumia mabenevol uharuma zedikoli ukaya abo ndu wao ngwadhulumi hao waniko sports andabo kabati tomaya tena ukaya mndugondo arumisheba la mahakume yatolofanya hazibure na abo hajojua yende afanye business hajojua yende yafanye dima hajojua yafanye entreprise hajojua ya virenzia zinjibekao jorshi lazima faidishe ya hunde mapesa wala ndio kenti yabo ya dosomesa bure wakati bekao ya program bekao ndio isomesa au kaitina control ya ndogo tukayonti wote ndio kama na obligation ya resultat puisque on doit faire hazibure yabo maudu efanya foti katina sanction bekao ngemlinda wemru awa harumwa wandu bekao dora wa huzulu harumaza zao nande ma contractueli jar découvre kaya ngabo catégorie ma contractuel bekao ma contractueli wao wandu bekao waruhusiwa ne serikali ya juu Zavira waruhusi wafanye concours ili wajibu mahitajio ya he sektor ya education. E concours hiyo ifanyiwa kadintanu en 2013, 14 et 15
wandu wao wakao wa idadi ya majana mararu na mingoshenda na watano wantipia enusu warengwa waregularizewa mafonctionnaire enusu ya hondu wao warengwa macontractuel yabo bomgwa hivenza wakati bekao ngarijuao dosi ya mada hiyo ukaonondo hazi warengwa harma zinze za lazimu wajibu mahutajio ya kaya ya kweli abo si serikali rengeanzi maukao wandu wao wajuu regularizewa sha lazima ritunde rijue wandu wanu mananga rijoka ngabo wenji harma ma contractueli wafanya konkuru amzi precisendo do wafanya konkuru na contractueli wao ngabo wa nizimge wa tamani ngabo bekao wapashia wende zao ngamjukaya rambilo ngabo walo Canada ngabo walo Faransa ngabo wenda Maore ngabo wandu pia ngari undu wao hatari Parise ngwaja ilia rifanya muna novanu dasina wananyasi wekao de makontraktueli wao o wajipanga haukawa wafanya hata shama ngajitundao wajijuao ngojoida diwalio ngwajuawe haina mndu haukaina bafu ngabo madhamana harmaye shamaisho shama kontraktueli wafanya konkuru donc wa tayari ya kolabore ndao nasi ili rifanye tabuhaithi za lazimu zonti pia rijue haraka wandu wao riwaundie shawiri warendehe mafonctionnaire au ka wandu wao wakana kontra changa mdokaze kontra hizo kwa jaka ulivyo mshahara wa ufundi shaka uniki wa sabuni apunga mwili wao kaya wandu kao situation ika precaire haku ngaranda mbio ikamgwavenze hizo juhudi za serikali atendelewa mheshimiwa Imam Azali wandu ne bio hata wandu wanu wandu situation ijoka normalize abo ngamwelewa ukaya wandu jina wakao wakana kontra ze kontra hizo zihisa kartina shawiri la hao wandu wao pour l'instant au niveau de fonction publique kartina shawiri hao wandu wao pour l'instant à la fonction publique chaka barnama jizinji za serikali wakao ngizifanya uhazi ngazi kreyeu structure za reforme wandu na za wa insere haku haruma inambao insertion professionnelle ya ukaya wawashinde wahundie msomo wa ujua wajikingie harmazi haziza hao wafanye hazi wekao ngazu saidia le tumo la hatu harma inti hatu yabo ale mabenevolu wao ale makontaktueli wao do wambia ukaya serikali ngari wafikiri yao ndogo zindwa jina za waruhusu wajue waenshi bao haukao maraia wa Komori lazima serikali wafikirilie ndogo za waruhusu waenshi abo bomgwa ibenza nabo situation bekao nje ivumba banu do wandu bekao ngona ze faux diplôme yo hazi bekao rikalansiza ngari fanyao wajabaki ala handani la wandu watimizi 348 personnes wekango na faux diplôme ya azma he serikali yarengwa harmali baraza la mawaziri doka wandu nganzo uzubiwa hizo maana walonizo harma serikali rekao ma agent rekao ma domana au ka wauti wandu rekao wastahiki wakane domana uharuma ya administration yo mungu ni mwasa ngo rekao ngasaidi yao omwindo nai wahe ya administration hatu abonge ngarijuwao kansi na hatu wasoma wastarabu walona ujizi wa kweli wajanza wanjie chakwa tunde nafasi wanjia yawe hazirifanya winu dukaya rifanya namna bekao ya administration ikenda hafu heno wakati watukonja wandu riwarenge hojizi hao harmavuwa za konkuru wajewa wanjie harma administration warengeze domana haukao wanashe watu bekao ndo wasoma wahaja wao wajuko zingara ya maudu ya Hekomoro rambaganzo ndi harma un pays émergent d'ici l'horizon 2030 yabonge lazima urta wandu bekao ngojo saidia emergence ngwaone fikira he emergence yabukana ndo fanya namna ikatindio
rizitahe haina ndongo bekonga juu saidia zihazi za hatu rizitahe rizifanye dami kwa mwija ni madhamana wahe ze guvernora rekandi ya Nzuani rekandi ya Ngazija rekandi ya Mwali marozi ngarana mkono kwa mkono hauruhusu umgwa hibenza wangu washinde watekeleze haundo yahazi bekao do ranikiwa amjuda na ukazabu na humboshela ni marhaba mtusho kanganyi na masuala maili au mararu sha lazima rimbulia ni nana facility wa swala nam sina masuala maili Ahmeddin Kombo suala la handra rinama haya uhasibu vani warumishi wa serikali kawajishi shirongolo avancement na yo nekarsielewa yo haki ya mfanyahazi wakataenda mahamengi ya hazi aparezi haki za mlazimu wani bewa nyumjamge harma urekebesha bemda la alaluka msalambia ala la vili ya mavamana wezisiwa wahenti wantu wa wavamana wantu wote opara leweini vawalo mane daula morika ya waju ambao wantu wana wale ambane wahentiwa kawasina tana mwanantongo yani morde zile mane wanaenda mnite mfano ebal alalu kamsilangalia wakati kamba ne leo ya mavamana wazisiwa ngazija mwali Nzuani maana itambuye ya nzima raha kila vanu taskia ala lisenda la hilagula musir fikri antini msorongo antini ulana ala merci oui Asudin Dani Radio John assalamu alaikum jabkana wa nukta za rongo nadhani ber sidisa suala ya husiana de ma contractuel na ma bénévole sijomba wani wakana dhamana za kusomesa be wani majapara katimba wao lazima ni model za rongo shiha kwamba wasale warengele ziwazi situation zao wasale amba lazima ni kwamba wafikiri wanchunge angina be babo harma hungele koli wanakana madhamana wakana dhamana za kusomesa wana babo wanani lazima na wafanya antini ne harma za etablissement primaire jusoni wakati mba fundi waekaji washpangosha hinsu amba lazima kula funda kene shpangoshi harma wanazoni babo suala la vili si ngamba kwa baadhi ya marumishi wa hazi wa serikali amba harma idara moja wao wana 50% weparao wana asali ya kawasina wao wantwani harma izi marekebisho ya husuni ya administration harma na fonction publique wasifanye wajeje wajao Anzada Zilani wanaziri spara hatun Nzuani sijua ngajela mwali harwa mkabala wa mlivu uspara mtu amba janvier kalivayo ifevrier alivayo yadunga kalivayo swala lini wanyi mulifikiriaje ndamsela sparo ajibu mana kasi Abdullah Ribu suala langu likesi hana mnene leo rongo amba wafanya hazwani ngotu wazuzili watashilo yani walolona elimu ikamba nara somo dwa watashilo wafanya hazi usoko zonti harmensini leo wantu deja ikamba leo sanyi msuromba lazima nantu wao ukimba na wao mapenifuli au wao kawasi harma fonction publique me warumishia wana na utanlamu tujue kamba na utanlamu wakensi kama harma zihazizini wantu wao mswa fikri yantu najibu kadi abo marhaba menji le suala la husu ze avancement amfikiri nitido handani wetido handani ndukua usaule suala hilo abo amade limtu wao e fonction publique watia nziani hazi za mrekebisho na nettoyage yabo SNDK ya hema fundi ngozi sao na ubirilia les suala les avancement le jawabu ndi luka ya rambokaya karina ujua reprogramme avancement rareja jueze kweli au-delà
ya hizi limit budget nazo pia no do ujua ze kweli ya ukaya leo ino kadri fa avancement general ndera avance mndu ya hafa ulibwa reavance mndu wekao rijoka abandone ngulibwa reavance mndu wekao ngihar makoro inapproprié enda jitokaye ngihar makoro ma administrateur bala tabakika tini yo ya kugari dhulumu lazima hazinu irahareza kweli rijoka sayinu ngaratakeu ukawabaki ani retimizi hazinu wajo baki ya wabaki za kweli ya wakati hiyo na rujo effectivement rujo wajo kaunjia waliobala ruanikeze haki za hao kaba sayinu ngandao harmo dhulumu jende harmo zi haki za hao lazima wazihunde onrojo wa avance msio kati jelezando ya bili uvumbwe za heza indemnité za heo wandu bekao dofanya hazi harma ze superstructure za guvernora wala amjohesheleziza ukaya ilifanya hazi ya uhansi à titre provisoire et personnel ya heze guvernora et de superstructure ya heze guvernora donc hazi hiyo ifanyiwa wanwa definise ze profil za hondo lazima wafanya za superstructure nane ze salaire za hao ze indemnité za hao zikanti wasinyewa arrêté provisoire et va arrêté conjoint et arrêté hiyo ngio en vigueur et ma gouverneur pia wanome wandu lazimu wastahiki uharumaze posti hizo ngemkinishao ya ukaya wakati wainformatizewa ngabwandu bekawe kwa ja beneficia nezi indemnité za hao sha marekebisho ya lazimu ya safa nyishia donc namdu bekawe harate kajao ya libwa au kajao ndenda indemnité yahe mujurapelewa mujurabilibwa pesa yao kawasa ta problem au kaizo nobekao wandu ishiliana serikali reze guvernora uhansi le cadre organique nani zegri za ho wandu bekawe dofanya hazi harma guvernora yabo omgwa hibenza ngabo alko dungabo kaka wandu jina bekao wakarma ze guvernora ani superstructure bekao kwati kwaja confirme wane ne ma gouverneur wandu wao ngamo wafanyao na ngabo kambili e kaya handani de ma fonctionnaire donc ma fonctionnaire bekao wakarma ze superstructure hizo waja kwaja confirmewa yavongo jo metto à la disposition ya fonction publique et fonction publique waje walota affectation wabe hondo wao donc avongo jo kan instance d'affectation ngabo bekao oma non fonctionnaire ani wao wakana titre politique iho et ma politique kwaja confirme ho mrado mewa kwaja confirme abo kati hazini sidelio mende zuka izo dezajiri ukamlata bekati tolazini ikakuja kana statut ya lazimu yakuna njo bako hazini yabo bien entendu ngabo wanroji na bekao wakana des décisions na izo pia izo ngazitwali lao décision aka décisionnaire wamru bekao ngena titre ilo précaire et révocable wono woti fonctionnaire donc wandwao ongartwali yao izo joka ushidari wafanye runde kana jo ushidari de solution ya he ze cas particuliers non oui warma rizamba tizamba effectivement ya ukaya ngabjwanga lwa taalam wajizi wasoma watu ushinda wabalie mrekebisho mwema wa hizi idara hatu wazibalie haramwe emergence yabo tizamba tena ukaya shwandu wao hena mrujo kaunjia lazima afanye ngajo fanya concours yabo re ma bénévole re ma diplôme wa kweli hena mrujo kanzanjie mrujo vira par la porte qu'il faut, c'est-à-dire par voie de concours ngajo fanya ze concours nationaux tabonao reka sectoriel reka de concours généraux ili mkomori ya dojua ukae kama mjo fonction publique mruvira namna fulani mananga ba komori bekawo ujusaka ibanu mru janjo fonction publique wajuzi sao na hapo kabo sharia bekawo ngashijo shinda
saidie wake justice uharuma ye admission haruma fonction publique nandiyo doka wandwa instaure ze concours d'entrée yabunge abora mndulo na benevolu la mndulo contractuel ya roha ra diplômé wanyumeni ya haja wanzwa njie le mlango wa mzima lojo ubira c'est par voie de concours. Oui, les paiements en dents de scie, vikao luzavumbula banu izozo ukiri aukari mbeni ukaya ranzido mwezi wa janvier zifishe pia zisanganywa banu wazima ngazanzao zifizionewa avange yu hazi vikao nganzao teknisite nyinji haku aukaya efishie haina fishie ngesubise mouvement haina mwezi ngabo mouvement za entrée ngabo za sortie ngabo nomination zijao ngabo suspension ngabo retraite ngabo donc ces mouvements iso plus initiative ya fusionner fichier avec effectivement ngabo ndokao ngejo mkinishia yonde azia fop ngabo ndokao sote mwezi wa pili wajafa réclamation wanrongalia bien fondé oui ha soteza barindini est-ce que banu ha suspendewa est-ce que oui ha hundana problem fulani est-ce qu'il faut diplômer hawoi hadi wazilo parce que yomkinishia ekadi wazilo andurudi wa repare babo ila faute wekawa administration ekomete afanyone rappel yae aliba normal donc awe upande huo kwa bati problem c'est bon C'est bon. voilà donc amfikiri rijibu masuala hanyu na mboshali marhaba haku masuala wekao do maruzisayo wekonga juri saidia haku yasaidie wananyasi wekao duarishili yao waelewe zazi wekao de administration et fonction publique waifanya au reform wekao riziangaje bazima ngarizifanyao hautari sailishe uondo hazi hautari saidie umwendele ondo wa administration hautari saidie rimetrize masse salariale rimetrize za effectifu riketiari hahubalia jahazi wekao alimamu rais wa hatu doibalia ama emergency shideri wasulishe wakati wa lazimu avunge marhaba menji huwa wakati wekao la wazima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.